দৌড় অবস্থা হেলে সরু মই এদিকে ঝাড়ু মারবি এ সরু ওই তোমার ভুলনা ছাড়ি আইবি তোমার ভুলনা দিয়ে বলেছিলাম ওই ঝাড়ু মারবি আও যা সরু কি দিব দেব যাই গলি আ এদিকে তাকে দিকে তাকে
आई कौन जोर है जाती है कि जो मालपाट साड़ी आज पर इंडिया खुशी रे चढ़े दे जाओ खुशी रे चढ़े दे हां ए आज तो हरे सरस्वती दा हां ए हरी जो गाड़ी चढ़े दे जो हां ए तो नानी मरमो ओरने मोना ओनाम पराने ओ नाम हां पराने ए ओनाम हां पराने ए हमर आज पिताली उडा रे हां ए शिव पार्वती को धाम यात्रा हां 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 ए शिव पार्वती को धाम यात्रा हां आज सरस्वती दा हां खाली गांव को पड़ेगा हां ए रास्ता घाट बहुत अवर्धन आला पड़ी जे हां अवर्धन पड़बो ना देखो जाने से काम तो मु करूनी एबे तू कौन करती ओदाने मतलब गां मंडेला बारे टाइम मिलुनी आउ जे कौन करतो कर कौन आउ करबे एबे तो इलेक्ट्रिक चाकरी मिलिबो ना कोन खुदुती आउ ओ मिलिटरी चाकरी खुद तू मिलुनी हां ए गांव रो सेवा बाड़ी को बापा दा कोतला ताले के करबो देखो जाने मो घर वाले असंदी डाकी देबी ना कोन तम घर वाले हां आ ताल डाकी रो दे हो ताले को जन लागी देबा
ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଡାକବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କିଲୋ ଆସନ ଲତାର ଆସନ ଲତା ଆଉ ସଭାକୁ ଡାକୁଛି ଟୋକା ଗଇତା ନକରିତା
বাপা নাহাতি ঘরে গো তা বাপা নাহাতি ঘরে কিয়ে ডাকো দিও লানো দুয়ারে কুহরে গিয়ে স্বামী শক্তি দূর রবে সরে কুহরে प्रश्न उत्तर देले जानिबी बर देखि तो झाड़बाटा मो मारी देबी फाटी जो तुम्हें देवे मोरा बरो गो तुम्हें देवे मोरा बरो पचारी भी प्रश्न देव उत्तर देवे मोर देवे मोर
ମାତା ମୋହର ଲୋରା ମାମର ଲୋରା ମାମର তুই জানি আগে তোমার লোরা ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭଲଲାନି ମନର ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କୋଉଠୁ ଶୁଣି ଶୁଣାଇନା ଦେଇନ ତ ଭଲଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଡଲ ବିଷୟରେ ଭଲଲାନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦବ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୁରାଣ ମାରିଦେଇ ପୁଅ ପିଠା ଚାଟୁ କରିବ ପିଇବା ଜାଗାରେ ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଖାଳି ଖଇ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କିଲୋ ଶୁଣ ମୋର ହରିଆରିଲୋ ଶୁଣ ମୋର ମେହେନ୍ଦାରି ଆଉ ଯାହା ପଚାରିଲ ପୁରାଣ ବାଣୀ ଲୋ ମେହେନ୍ଦାରି ଲୋ ହରିଆରି ଗଜୁଡୁ ଗଜାଇ ଟାଣୁଛି ମତେ କହିଲା ତୁଇ ତବିକା ତ ଗଜୁ ଆଇଥିଲେ କେତେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ା ଯାଉଛି ଶୁଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦବୁ ଦେଖୁଛୁ କଲେଜଟା ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ